Bonsoir chers téléspectateurs, au bisimila émission Madika en Castar. Bi, Moron Bambolo, elle était Moro Dogoli, elle était Roko Bourama Kamara, dit le jeune griot. Bourama Kamara, il bisimila plateau. Et on voulait Javi à Jarain. Oui, alhamdulillah, Rabbil Alamina, on folie be yere. Malisa Jo, et ini ka barakeur ma bela jali, on folie ba ubay. Wajibi du ni ma yuweli ambebe fala ambebe bala ambebe malikola ambebe yere kola donc be bela jalen fou alhamdulillah bashi fotena. D'accord. Et le jeune griot, oui, est joint, c'est qui présente un don. Bon, ne to Brahma Kamara mu faso e segu dugu ni ngoro mu faso ere dugu ni ngoro de abe segu région fait donc nere fa bora yi nga actuellement mu fana na sigi Bamako. D'accord. Donc ma chama me Bamako ya ibi faso bla kana tungare la Bamako diere la piski donc Bamako diere en faula en rena na sigi alhamdulillah donc Brahma Kamara ere wulu fato Tijani Kamara ngulo bamso to jonkunda Kamara donc ame dugo de ke halibi alaka bela jele me ka barala ya rabbi alaka anto nyoy ne sewuka yere wulu. D'accord. Fa Kamara ba Kamara Et Nyame. Ne Nyame. D'accord. Nga korore be Nyame ala amna klaka soma kofe. D'accord. Mais hawa donc ne Kamara Brahma Kamara le jeune griot de la team Gladja et de Ibawana. D'accord. Voilà. OK, Javi Jarain. Oui. Et Brahma Kamara et rebe munike. Nebe minke alhamdulillah rabbil alamina be bara chamanke nyamakala kono. Nyamakala tita bara minko. Nyamakala tita furusia takamako. Woyen faka bare, woyen nyamakala ka bare, woyen nyamakala toroba ka bare, woyen nyamakala demseni ka bare. Ka bara flana woye kadu musique la nanko mako ka jatiku fasada. Ka klaka sombo et kado musique kono mo fana nga bara ko en fait et mi fana nga bara ka dani beka oye ka jatigi waju nyamakala ni funa ya kono sira nabi sira nyuma minka ka courage do la ka sira intagama donc ko blasira donc te mino ni se ka min fo ola ibo blasira donc te fendo ere doni doy. D'accord. Voilà. Et mes jeunes guerriers, oui. Et camarades. Les camarades. Et oui, dis-leur que tu es parolier, walmaye, finere. Oui, je suis parolier. Funé. Funé muni. Funé mi funé korode waju kaharamadon waju. Ah. Oui, funé rere. Ni ame ko funé ka barate dore kumako. Depuis là où les phobies, vous n'êtes pas kumako. Ce qui fait de toi un grand parolier. Voilà, donc mon père, c'est un grand griot. Parce que le mot griot, anani bekodo. Famia kono. Parce que tamama foko griot est jeli drone. Ah, quand so wele so ye. Voilà. Mo meno qui est griot. Bon, les gens qui crient haut, les cris haut, c'est un mot pour les Espagnols. C'est pas un Français. Français au déata et Espagnol au boulot. Donc Kananae Paris cadeau et dictionnaire qu'on a là, kasoro ka wole ko griot. Un griot, c'est un djeli, un griot, c'est un camara, un founet. Un griot, c'est un sumunu. Sumunu est jumei, sumunu est granké. Un griot, absega wole fana chapurucha. Absega wole jeli, absega wole mabo, absega wole gaulo. Griot est nimbei. Mogo ka bara tugo kama, haramaden do ka bara tugo tekele. Dobe nyamakala ke kata mana yan fanfe. Dobe nyamakala ke kata giseri yan fanfe. Dobe nyamakala ke kata deli sirafe. Dobe nyamakala ke kata artisia sira. Donc kelinte ko. Bebe dépend ni mun sira ta ko. Voilà, bebe dépend yere de la yesira minta. Ibe soro ke min kono ko. Ibe bara ke nodi. Donc ni bara ko konna la. Igal familiali yere soro ala kosobe. Obe dep yere ka bara tabulu ko. Ni femi ngam ibo na fare soro. Na funete dore
wajulu kɔ funɛ tɛ dɔwɛrɛ wajulu kɔ ni m'o faamu dɛ n'i ko ko wajulu i ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ye ani funɛ kelen bɛ taama ɲɔgɔn fɛ depuis lawale fo bi jeune griot oui funɛ ye wajulu ye mais wajulu sira jumɛn wajulu sira min don hali bi an bɛ taa lawale ko la depuis ala kira tile kisi ni nɛɛma b'a ye ale de ye barika ka don funɛw la ka tila ka dugawu kɛ funɛw ye fo bi an b'o hukumu kɔnɔna la ala kira yɛrɛ de sɔnna ka barika don siya min yɛrɛ la ɲamakalaya kɔnɔ o ye funɛw ye ala kira n'a bɛ bɔ maka ka taa madinɛ maka ni madinɛ cɛ anw mɔkɛ kun ka bugu bɛ yen u k'a ma ko funɛ fusana o funɛ fusana in n'ala kura tun bɛ bɔ maka ka taa madinɛ a bɛ taa bisimila minɛ yen n'a ye bisimila minɛ yen a bɛ taa n'a ka ɲaamɛ ye a bɛ ɲaamɛ di funɛ fusana ma n'u k'a ma ko funɛ fusana si anw bɛɛ bɔra ale de la hali sini n'i ye funɛw ɲininka o b'a tariku ni yɔrɔ d'i ma n'a sera ye n'a bɛ so la a b'a ka so d'a ma a bɛ tile filaw ni tile sabaw kɛ a bɛ sɔrɔ ka sira ta ka continuer ka taa maka donc don dɔ a bɔtɔ madinɛ k'a b'a kun da maka a n'a ka ɲaamɛ a n'a ka sahabaw kisi ni nɛɛma b'u bɛɛ lajɛlen u nana se funɛ fusana ka dugu ma u taara ka taa u yɛrɛ kalifa don a la u selen ye a ye ɲaamɛw minɛ ka misiw minɛ ka sagaw minɛ ka baw minɛ parce que ala kira n'a ka sahabaw tun bɛ yaala caman tun bɛ yaala n'u ka bagan y'u nɔfɛ n'u sera funɛ fusana ma funɛ fusana de tun bɛ ala minɛ ka bagan ninnu bɛɛ miniji ka so ninnu bɛɛ miniji ka ɲaamɛ ninnu bɛɛ miniji a bɛ ji d'u ma ji dilen ma kɔfɛ u tila ka ala kira yɛrɛ bisimila a ka so kɔnɔ donc funɛya ni wajulu nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten ne depuis lawale non ni ko min ma ko funɛya yɛrɛ bɔra mɔgɔ min na n bɛ ka na n'o de ka tarikuni ye ka fitinin fɔ i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min ka jaabi sɔrɔ a kɔnɔ i ka jaabi yɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ funɛw bɔra cɛ min na o de funɛ fusana ye a tun bɛ baara minnu kɛ ala kira ye o tun ye tanuni dɔrɔn de ye a tun bɛ ala kira tanu ni ala kira tanu ni tɔgɔ sanumanbaw ye donc ni a n'a ka sahabaw nana jigin funɛ fusana kan u jiginnen a kan a bɛ sɔrɔ k'a ɲini u fɛ ko a y'aw bisimila aw ka so ni y'aw ka jɔnkɛ ka so ye ni y'aw ka silamɛ kɛnin ka so ye ni ala ka jɔnkɛba ka so ye don dɔ ala subahanahu wa taala a dimina ala kira kɔrɔ a dimina kɔrɔ kun jumɛn na ko ala kira ko k'a bɛna yɛrɛ fɔ ala ko ala kira ma ka n'i yɛrɛ fɔ n bɛ cɛ dɔ ci ma min b'a to i b'i yɛrɛ fɔ o de kɛra anw mɔkɛ funɛ fusana ale fana kun ye ciden ale fana kun tɛ ciden ye nka ale kun ye ciden ka ɲamakalakɛ ye donc c'était Mohamed ibn Abdullahi a fana tun bɛ yaala yɔrɔ o yɔrɔ funɛ fusana bɛ yaala a nɔfɛ n'a y'a bisimila a ka so a bɛ to ka yɔrɔnin dɔ fɔ Muhamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye funɛya yɛrɛ tariku kɔnɔna la ani funɛya yɛrɛ bonya kɔnɔna la a tun bɛ tɔgɔ minnu di ala kira ma hali sini anw mɔkɛw ani an faw ani an dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen bɛ balo a la nka an ye yɔrɔnin sɔrɔ an mɔgɔ min na o ye an yɛrɛ fa ye n'o ye dakolon ka funɛkɛ ye Modibo Kamara Dafejɛ o ye ne yɛrɛ fa ye a ka foli bɛ n bolo nin yɔrɔ in na parce que a ye funɛya a y'a valoriser ka tila ka funɛya yira funɛya yɛrɛ ye min ye a ma siran funɛya la funɛya ka valoriser a ye kɛlɛ kɛ pour que a ka lakodɔn a ka lakodɔn quoi depuis Musa tile Modibo tile fo bi funɛya b'a bolo hali sini k'a daminɛ Segu Duguninkɔrɔ fo Bamakɔ yan a sigilen don a kan donc an bɛ ka ala de deli an fana ka se ka kɛlɛ bere sɔrɔ hali bi hɔrɔnw u kana tigɛ an funɛw la donc n'i y'a mɛn funɛ ye kalalikɛla de ye funɛ ye dilalikɛla de ye funɛ tɛ foyi kɛ diɲɛ dugumakolo kɔ kan ni dilali tɛ n'i y'a mɛn ko ŋara bɛ jeli la ŋara bɛ numu na ŋara bɛ mabɔ la ŋara bɛ nin bɛɛ la nka funɛ ŋara tɛ dɔwɛrɛ ye dilalikɛla kɔ maa min bɛ dilali kɛ ni fɛɛrɛ ye o de ye funɛ ye yɔrɔnin fɔ i k'a faamuya funɛ yɛrɛ ye min ye funɛ ye dilalikɛla wajulukɛla tɛ tɛmɛ min kan karisa e bɛ nin sira in kan nin dabila ka nin kɛ nin sira ɲuman ye ni muso n'a cɛ kɛlɛla o kɛlɛla kun jumɛn na ka jo di dɔ ma ka dɔ jalaki o tɛ funɛ ka baara ye donc i b'a ɲɛɲini nin ye kɛlɛ min kɛ i bɛ taa ne ɲininka kɛrɛfɛ ka ne ɲininka kɛrɛfɛ a bɛ dilan cogo min na i b'u fila wele i b'u sigi karisa n tɛ joni jalaki ɲini nka aw ye nin kɛ ji bɔnnen ye aw ka sira ɲuman ta ka sira jugu ka funɛya kɔrɔ de ye ka sira jugu bɔ yen ka sira ɲuman nati hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ surtout bi bi na balimaya je m'insiste ici parce que balimaya caman bɛ ka tiɲɛ ɲamakala caman kɛrɛfɛ u tɛ butugu ka baara kɛ d'accord an bɛna tila ka se o yɔrɔ la jeune griot oui funɛkɛ min tun bɛ ala kira kɔ kisi ni nɛɛma b'a ye k'a majamu yala u ka o majamuni kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko zikiri bɔra zikiri fana origine o yɔrɔ ye wa walima i bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ in na zikiriw ye dɔnkili de ye n ye dɔnkili da karisa la o ni n kumana karisa la c'est différent
ni ala kira fasa bɛ da o bɛ to ka yɔrɔnin da ko la ilaha illallah seydina muhammadan abduhu wa rasuluhu walima dɔw yɛrɛ bɛ a da la ilaha illallah wa la ilaha illallah seydina muhammadan abduhu wa rasuluhu ka tila ka sɔli fana da a la k'o kɛ dɔnkili ye dɔnkili tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔnkili de ye tanuni ye mais majamuni o ye ka kuma mɔgɔ kan a ye baara minnu ni baara minnu kɛ k'a ka ko kumabaw ta k'o fɔ donc zigiru bi da karamɔgɔba bɛɛ la ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sebaya ye ani ala kira yɛrɛ ka kow kɛcogoyaw maa min bɛ ka ala kira ladege ni zigiru dar'i la ala kira ka bolo kan ka sɔrɔ wari ɲini bolo tɛ i ye bonya de kɛ o tigi ye a bɛ n'a fɔ sisan ne mɔgɔ min wele ka na k'a ka alikuranɛ kalan i ye a bɛ ka alikuranɛ kalan i ye e tɛna fɔ k'i b'a sara o ala de b'a tigi sara i bɛ dɔɔnin de d'a ma k'a tigi nisɔndiya mais mɔgɔ min bɛ ala subhanahu wa taala ka kira ka to ka alikuranɛ wala ka to ka alikuranɛ kuma dɔ ta k'o kɛ k'a majamu n'a ye walahi sara t'i bolo. D'accord. Mais bi a problème ni bɛ yen nɔ parce que sisan zigirila caman sisan zigiri n bɛ se k'a fɔ a tiɲɛnen don dɔɔni parce que zigiri kɛnɛ kan a laban kɛra fasada de. Bon o ye diɲɛ ɲini de ye o ye diɲɛ ɲini ne bolo mɔgɔ min bɛ ka parce que a bɛ i n'a fɔ i bɔra ka jaabi mun di jaabi in kɔnɔna na normalement kuranɛ kumakanw de bɛ ta ka kira de waju hali bi k'a majamu n'a ye mais an ta ye a contraire ye bi. Bon an ta ye a contraire ye ka da mun kan caman bɛ ka zigiriw kɛ kulonkɛfɛn de ye zigiriw tɛ kulonkɛfɛn ye o hali n'i bɛna seli dama ani yanni ka Alahu akibaru fili minnu bɛ yen nɔ ni sɛginɛ kalandenw don n'u bɛ tijaniyaw la u bɛ la ilaha illallah fɔ olu bɛɛ ye zigiriw de ye biti tɛ k'a kɔrɔ jɛmɛsen tɛ k'a kɔrɔ balani tɛ k'a kɔrɔ foyi mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ ala subhanahu wa taala yɛrɛ fana kelebanciya k'a ka se yira ka ala yɛrɛ jɔyɔrɔ yira i bɛ ka to k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a bɛ yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn caman ma a bɛ n'a fɔ komi i yɛrɛ bɛ ka ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sebaya dɔ yira i bɛ ka ala yɛrɛ mankutu maa min bɛ ala mankutu i bɛ ka zikuru kɛ mais o ni mɔgɔ min bɛ ka ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka tila ka kɛ ka wari ɲini depuis yen nɔ i yɛrɛ hakili kan k'i sɔmi ka dɔn k'a fɔ ko o tigi bɛ diɲɛ ɲini de la o tigi bɛ wari ɲini de la. A tigi yɛrɛ bɛ se ka o kuma ninnu fɔ ka tila ka o mɔgɔ kelen de fana majamu donc o tɛ kira yɛrɛ. Merci mais ka karamɔgɔw minnu bɛ wajuliw kɛ ani minnu bɛ moriyaw kɛ ni i ye olu yɛrɛ ka kobaw ta k'a lajɛ u bɛ ka koba min kɛ ni ala kira ka baara ɲɔgɔn dɔ don u bɛ ka to ka o tigi majamu n'a ye a ka majamuni kɔnɔna la a tigi yɛrɛ ɲɛ b'a la o tigi ka baara ani zigiriw k'a ta k'a da ɲɔgɔn na ka tila ka ala kira yɛrɛ tɔgɔ ani o tigi tɔgɔ don ɲɔgɔn na a tigi ye baara ɲuman min kɛ n'i ye zigiriw da tigi la donc i b'a da tigi la n'a diyara tigi ye n'a ye fɛn o fɛn d'i ma o ye halala ye mais zigiriw ma dabɔ fasada kama hadamaden wɛrɛ la ni wari ɲini sira ye ne kɔni n bolo o haramuyalen don a bɛ da ala ka cɛbaw de la a bɛ da jɔyɔrɔbatigiw de la a bɛ da minnu bɛ ka diinɛ kɔrɔta i n'a fɔ komi Sheikh Usman Madan Haidara Tihami Haidara maaba caman bɛ yen u ka zikiridalaw yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen donc minnu t'a kɛ ka hadamaden yɛrɛ fasada ni wariko ye u b'a da ni jumɛn u b'a da ni ala ɲɛsiranya ani jɔyɔrɔ in na zikiriw dabɔra min kama zikiriw de dabɔra ka maabaw nisɔndiya n'u ye hali bi u ka courage ta ala ko la cogo min na zikiriw ye o de ye voilà. An filɛlikɛlaw bɛ faamuyali caman sɔrɔ i ka nin jaabi kɔnɔna na. Voilà. D'accord. Le jeune griot. Oui. I ko ko Funɛ ye bilasiralikɛla de ye. Funɛ ye furusira la tagamala de ye. I bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan? Bon o côté là. Furusira la tagama yala o ni ka furusira la tagama ani ni problème donna conjoint ni ɲɔgɔn cɛ. Funɛ bɛ se ka tila ka fɛn kɛ k'a se kɛ walasa bɛnbaliya min bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ ka. Oui, bon au côté là, yarɔ ni
i bɛ fɛ ka ji kalaya i bɛ taa charbon ɲini ka tasuma ɲini k'a kɛ fourneau kɔnɔ ka ji sumalen bila a sanfɛ a tɛ tila ka kalaya mais n'a kalayara ka kalaya ka tila k'a jigin dun a bɛ tila ka sumaya a bɛ tila ka na ji suma forme ta tuguni donc fɛn dɔ de y'a to a kalayara ni ko o ko kalayara ka kalaya ka kalaya wallahi ni ye funɛ cɛkɔrɔba wele o ko bɛ ɲɛnabɔ e kun funɛ jɔyɔrɔ ka bon société la kojugu nka funɛ on peut l'appeler crieur public funɛ tun ka baara ye crieur public ye c'était l'informateur de la société ale de tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ ni masakɛ ye kuma fɔ jeli ye jeli b'a fɔ funɛ ye funɛ de b'a janse bɛɛ ye min tun bɛ sira ɲuman di masakɛ ma fɔlɔ-fɔlɔ depuis Sunjata tile ka na bila Kanku Musa tile la fo bi funɛ de tun bɛ nin bɛɛ kɛ donc hɔrɔn i man ka yala k'a sɔrɔ funɛ t'i kɔ jaabi diyara n ye voilà i bɔra ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko Kanku Musa a bɛ n hakili jigin an ka dɔnkilidalaba dɔ la rappeur dɔ la Iba Wan a ka clip ɲɛna toro an y'a ye i n'a ye featuring dɔ kɛ Mahamadu Den i n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di i bɛ se ka dɔɔni f'an ye aw kan bon alhamdulillah rabbil alamin ne delila k'o kuma in de f'i ɲɛna sɔɔni ala ma mɛn n y'a kuma f'i ye n bɛ tila ka segin a kan tuguni cɛkumaba o cɛkumaba bɛ yen i jija funɛ ka i kɔ c'est très important Lala ni Habide a tun balolen don a ka funɛ tun ye funɛ kaw dabo ye a ka funɛ tun ye Baglaye Camara ye cɛkumaba kun don a ma se cɛ bɛɛ la dɛ nka a ye min kɛ cɛ caman bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ Dakolon tun balolen don a ka funɛ tun ye jɔn ye Modibo Kamara Dafejɛ n'an ye cɛkumaba o cɛkumaba lajɛ a bɛɛ n'a ka funɛ don nka Umu Dili den ni Mahamadu den ani Timigilaja président ba den kelen min ye mɔnɛ bɔ faso ni baso la Umu Dili den ni Mahamadu den a ka funɛ kɛ ne cɛkumaba don n bɛ fɛ ka mun fɔ i jija ni ala i kɛ nafolotigiba ye walima k'i kɛ jamatigiba ye i jija funɛmuso ka i bolo walima funɛkɛ ka i bolo funɛmuso fana ye kumakɛla de ye nka funɛmuso dɔnkilidala man ca a ka suma bien sûr a ka suma donc funɛ jɔyɔrɔba de b'an bolo hali bi an k'an cɛsiri funɛya la Umu Dili den ani ne yɛrɛ jeune griot an ye ɲɔgɔn dɔn cogo di an ye ɲɔgɔn dɔn ni sababu de ye ala kulu seyidi ni sababan diɲɛ foyi tɛ dugumakolo kɔ ka ni sababu t'a la an ye ɲɔgɔn dɔn a yɛrɛ ba dɔ de ka sira fɛ n'o ye Mama Kulu ye Mama Kulu o Mama Kulu o denkɛ bɛ yen ko général n y'a dɔn général ka sira fɛ kosɛbɛ nka kan gɛrɛ Iba la hali bi jɔnni y'o sababuya o ye Mohamed Touré ye mais an b'o wele ko PM o de Timigilaja d'Afrique et Timigilaja d'Europe parce que Timigilaja bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a kɛra empire de ye quoi o premier ministre ye mɔgɔ min ye Mohamed Touré o de kɛra sababu ye ka ne gɛrɛ Iba la hali bi nka adamaden ka comportement a b'i kodiya i mɔgɔ ɲɔgɔn ye ne ka comportement de tilala ka na diya Iba yɛrɛ n'an ye ta kan k'a ka funɛ ye ne fana y'a ye jatigiya ka ɲi a la maaba don ni tugura la a bɛ se ka ko caman ɲɛ i ye a ye ko caman ɲɛ n ye walahi hadamadenya ye layidu ye ne bɛ musique kɔnɔ j'ai fait 2 albums n ka album 2 la n y'a dédicace kɛ n y'a parrain di Iba ma a don a taara a ye mɔnɛ bɔ n na o ye kelen ye a don a tilala ka layidu fana ta n ye funɛkɛ i bɛ duguma n bɛ yɛlɛ sanfɛ o ye mun ye an ye son kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a wari bɛɛ sara ka tila ka clip kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a wari bɛɛ sara clip la ne bɛ fini min don n kan na ale y'a wari bɛɛ sara donc diɲɛmɔgɔ ye n dɔn jatigi ɲumanw ye n dɔn minnu fana bɛ yen n'u ma deli ka n tɔgɔ mɛn u ye n tɔgɔ mɛn donc ni Iba ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla ni sababu de fɛ walahi layidu tigi don layidu a ka gɛlɛn dɛ a ye layidu de ta ne ye karisa n ka dédicace kɛyɔrɔ la don min na n ye parrain d'a ma n ye fasa d'a la n ye wara d'a la parce que cɛ in cɛ cɛbakɔrɔ de ye
den kelen wallahi i b'a ye den kelen min ye i ye mɔnɛ bɔ Mali de la, Mali ani monde entier. A ye Mali kunna wolo ma. I ye Mali kunna wolo dugukolo k'a ka maliyɛn wɛrɛ to yen, o maliyɛn wallahi valeur bɛ don o tigi la. K'a daminɛ Asie kana bila continent européen na, kana bila fo continent Europe la. Wallahi i ye mɔnɛ bɔ i ba la, ka mɔnɛ bɔ Mali la, ka mɔnɛ bɔ Bamakɔkaw la, ka mɔnɛ bɔ Kayikaw la, surtout i faso. I ye den kelen nafama de i ma deli ka tiɲɛni kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ayi, ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ k'i donna kolankolon na, ne ma deli k'o mɛn. Donc maaba bɛ bɔ maaba de la, a bɛ koba de kɛ. Maani bɛ bɔ dumuni kɔnɔ damɛni de b'a la, ko nin bɛ kɛ. Wallahi maaba don. Jaabi diyara n ye. Oui. Mais titre in fakoli tɛ wa? Titre in tɛ fakoli ya? Fakoli de don. Fakoli yɛrɛ kɔrɔ c'est an bɛ fakoli mun dɔn wa walima? Oui, a bɛ fakoli min dɔn tigitigi wɛrɛ de don. Fakoli kunba, fakoli daba, jamiɲankoli. Koli baramɔgɔma ni koli baramɔgɔntan dɔ ma ɲuguso ni dɔ ma ɲagasa. Bulaw don. D'accord. Fa farifa siw don. Mɔnɛbɔ denw don. A yɛrɛ bɔra cɛ min na o fana tun ye den kelen de ye. N'o ye fakoli ye. Makantaga jigi koli barama ni koli barantan dɔ ma ɲuguso ni dɔ ma ɲagasa. Ibrahim Fili Sisɔgɔ. Mahamadu den ni Fili Sisɔgɔ mɔden ani Umu Dili mɔden ani Umu Dili den. A ba fila bɛɛ ye Umu ye. A mamuso n'a woloba den kelen nafama. Donc dɔnkili kun ye i b'a yɛrɛ fasa ye. Bulaw fasa de kun don. Merci. Bulaw fasa don. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma bula bɛɛ don ale yɛrɛ bula ye. A y'a yira ko ale ka fari bulamuso den tɛ sɔn kolankolon kɛ ma. Bulamuso den tɛ dɔn kolankolon na. N'u donna kobilen na u b'o kobilen ta ka k'u tɔgɔ ye. Parce que bula n'i bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ka création ye. Ni mɔgɔ min mago b'o la ka to k'o fɔ wallahi i bɛ fɛn sɔrɔ n'a ye Ɲamakala den kunda. N'o secret dévoilé. O ye jumɛn ye? N ko bula siw ani fakoli siw dakuruɲa kelen kama ko bula ko kɛra dɔnni dɔnkoma ye. N'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa, n'i y'a dɔn ka na kɔfɛ i ba bɛ sa, mais n'i yɛrɛ i ban k'a dɔn dun i bɛ kɛ saya sura fana ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Bula a bɛ don koba la, a dontɔ koba la bɛɛ b'a fɔ ko karisa kana don. Farinya b'a to a bɛ don, wa n'a donn'o ko in na a bɛ ɲɛ sɔrɔ o ko la ka tila ka taa kɛ o ko ɲɛmɔgɔ ye. Ni mɔgɔ min ko k'a ma sɔn o ɲɛmɔgɔya ma fo ni i yɛrɛ faga. N'i ko k'i b'i yɛrɛ faga n'a ma kɛ sufɛ n'a kɛra tilegan fɛ i satɔ mɔgɔw b'i ye. Bulamuso denw ani bulakɛ denw ni yɔrɔnin ye aw de ta ye. Jaabi diyara n ye. À travers le titre même fakoli i bɛ se ka tariku jumɛn yɛrɛ fɔ Iba kan komi ale fɛ Bula de? N bɛ se ka tariku min di Iba ma den kelen jɔyɔrɔbatigi kamanaganko hakili ɲumantigi. O wolomuso bɛ dalen de to dilan sanfɛ ko Ala k'ale sɔn den na. Ala ko den ɲɛnama t'ale bolo k'o bɛ muso ŋaniya ɲumantigi bolo. Muso ŋaniya ɲumantigi ye jɔn ye? Umu Dili. Fakoli mɔden Makantaga jigi koli barama ni koli baramatan dɔ ma ɲuguso ni dɔ ma ɲagasa. Sisɔgɔ ye Bula ye, Kamara ye Bula ye, Dancogo ye Bula ye, Bagayɔgɔ ye Bula ye, Sinayɔgɔ ye Bula ye. Fakoli mɔden. Cɛ tɛ kɛ foyi ye ka ɲininen kɔ, cɛ tɛ kɛ foyi ye i ye min sɔrɔ kɔ. Maaw b'i juguya u b'i kɔniya u b'i fɛn bɛɛ. I ko n ka funɛkɛ n tɛ kuma ayi. N ko Iba n'u y'a k'i la n'i kumana a bɛ i ɲɛ cɛ. I n'i ka gouvernement bɛɛ. Ni jɔn bɛ se sabali la a sabalilen don, ni jɔn bɛ se muɲu na a muɲulen don. Ni jɔn y'i datugu dɔrɔn Ala de bɛ ka kɛlɛ kɛ. Makantaga jigi si. Depuis n y'i dɔn fo bi ayi ne ma regretter zéro ne ma regretter. Ni Ɲamakala o Ɲamakala donn'i kan i y'a yira ko ni funɛkɛ in ka di ne a n'a kɔnbaw. Makantaga jigi i ka ko kɛra jinɛ ko ye ni maa min ɲini su fɛ o b'a sɔrɔ sɔgɔmada i jɔlen don. Ni maa min ko n bɛ fɛ ka taa Segu n'i ye kita sira ta ye n ɲɛ t'i se cogo la dɛ. Donc Fakoli mɔden an ka taa anw b'i kɔ anw tɛ regretter anw fana tɛ reculer. I ni cɛ o cɛ ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ
u bɛɛ y'a laban i yɛrɛ y'a laban i ma kɛ fugaru ye i ma dɛsɛ foyi la o tuma na e ma dɛsɛ anw bɛ se ka dɛsɛ cogo di donc an bɛ dugawu de k'a ye ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman d'a ma yara bi a hamina ye fɛn o fɛn ala k'a d'a ma maliyɛndenw tɔgɔ la kayikaw tɔgɔ la bamakokaw tɔgɔ la ne yɛrɛ fana jeune giriw tɔgɔ la ani diɲɛmaw tɔgɔ la ani mali sado yɛrɛ tɔgɔ la nin ye gladiatrice ye dɛ non i b'a ko ka di minɛ a sabalilen don ka mun ala sɔn sabali ni mun et puis a tɛ dimi non a tɛ dimi a tɛ dimi ne m'a mɛn ko i b'a ye ale dimi yɔrɔ tiɲɛnen de don a tɛ dimi a tɛ dimi dɔn fakoli mɔden d'accord ni ala y'i kɛ gladiateur ye kunna diyara n'ala y'i kɛ fani o fani ye kunna diyara mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ma karisa kanu kama n ye nin tɔgɔ in da n yɛrɛ la o ye barika ye dɛ denw de b'i ba fɛ i ye gladiateur ye muso o muso i b'i furukɛ fɛ i ye gladiatrice ye den o den b'a wolo ba fɛ barika ni dugawu i joli labɔ kɔni i ye gladiateur de donc gladiateur kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye barika kɔ i ye gladiateur ka secret f'a ye bi dɛ barika de don barika dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko barika bɛ i b'a bɛɛ b'a dɔn barika mana y'a nɔfɛ mɔgɔw la o ye barika tɔn de ye an ka an ka tɔn in tɔgɔ ko barika tɔn d'accord le jeune griot oui yala e ye difficulté caman rencontré i ka domaine kɔnɔna na oui c'est vrai c'est vrai oui baara o baara a ma nɔgɔn quoi baara o baara ma nɔgɔn baara o baara ma nɔgɔn franchement parler ne ka baara kɔnɔna la n ye gɛlɛya sɔrɔ nka ala y'a nɔgɔya b'a ye jɔn ye fɛn o fɛn kanu i bɛ ala bila kɔ ka ala bila ɲɛ hali n'i bɛ école la ala bila kɔ i ka ala bila ɲɛ on a 9 mois de b'an bolo ka kalan kɛ kalo fɔlɔ i b'a di ala ma kalo 9 i b'a di ala ma n'i ye o 2 ta k'a lajɛ walahi a bɛ nɔgɔya i ma i bɛ examen la o i tɛ examen la o kalan faamuya na dɔɔni n'i y'a di ala ma kaban i y'a d'a diba ma ne ka baara kanu a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔni de fɛn bɛɛ ye yanni ne ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya walahi yanni ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya nka yan yɔrɔ la n bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka n taga wuli teri dɔ fo Mohamed Toure Mouwane a bɛ Paris a ye n dɛmɛ kojugu Tata Dene Alimusuf den walahi i fana ye den kelen de ye den kelen den cɛmanin kelen i ye nɔ bɔ Bamakɔ a gɛlɛyara ka gɛlɛya i ni ne jeune griot bolo an y'a kini foro ka bana foro ɲɔgɔn fɛ fo ala nana nɔgɔyaw kɛ bi Toure Mandemori Jane Mandemori Berete Mandemori n b'i fo yanni dɛ Faransi taga in ɲan'a ka kɛ ko caman kɛra i ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman nana an bɛ dugawu de kɛ i bɛ min na Paris ala ka nazaraw ɲɛmalo i ma yarabi ala ka sini kɛnɛya da ani ma n'o bɔra yen n bɛ jɔnni fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kaw Dabu Sanka a ye n dɛmɛ ɲamakalaya kɔnɔ kojugu n bɛ Baba Ɲame fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ Baglaye Kamara fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ Turu Sina Balaba fo Bala Kamara n kɔrɔkɛ don a yɛrɛ kɛra n fɛ kojugu n b'a barika da funɛya kɔnɔ ne erreur o erreur sɔrɔ ninnu de bɛ ne wele karisa ye nin ko min kɛ a ma ɲa dɛ o dabila bon mɔgɔ min y'o tigi sɔrɔ conseiller ba ka sɔrɔ i ka baara kɔnɔ wallahi i bɛ avancer i kɔrɔw do mais u jɔ u place la u jɔ u place la merci an faw bɛ fa la n bɛ se k'a fɔ an bɛ fa la ni bala yɛrɛ ka d'a kan mɔgɔ mɔgɔ i ka hɛrɛ fɛ o y'i kɔrɔ ye o kɔrɔ ko b'i fa la a bɛ bala donc n b'u fo dan tɛ foli min na wallahi n b'u fo dan tɛ foli min na voilà d'accord jaabi diyara n ye oui yala e yɛrɛ ka don musique kɔnɔ a daminɛna wagati jumɛn bon n ka don musique kɔnɔ ça faut maintenant à peu près 6 ans 7 ans 6 ans 7 ans i da magara i ka album na i ye album joli kɛ oui n ye album 2 kɛ album 2 titre ye jumɛn bon album fɔlɔ tun ye funɛya de ye n y'o bɔ ni funɛya ye album 2nan o ye Tunkaranke tunga ma danbe dɔn nka bɛ den ɲɛnama dɔn ni yɔrɔnin n'an bɛ marakaw fo maraka minnu bɛ Paris minnu bɛ kɔkan
kɛrɛnkɛrɛnnenya ma siya o siya bɛ yen k'i ye faso Mali den dɔ ye k'i taara kɔ ka fɛn ɲini na n bɛ bɛɛ fo dantɛ foli min na. ne bɛ bɔ yan ka taa ɲini ka na ka kɛ faso ye. Walahi u bɛ sɛgɛn su u tɛ kelen su ni tile u b'u ɲɛ la an b'an faso bɔ nɔgɔ la faso yɛrɛ ye jumɛn ye faso ye du de ye o ni du dilanna dɔrɔn faso jɔra. dudenw yɛrɛ fana bɛ lafiya. donc n'i y'a mɛn ko du tɛ jɔ duden kɔ ani dutigi kɔ mais den min ye dusu ta ka taa kɔ kan ka taa ɲɛɲini o kan ka fɔ dɛ surtout tunga ma danbɛ dɔn nka a bɛ den ɲɛnama dɔn dɛ donc an bɛ tungaranke bɛɛ fo minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ yan jatigi cɛman ni musoman bɛ bɛɛ fo ɲinanbali sɛgɛnbali an b'o bɛɛ fo. Oui. Et en dehors du Mali, oui. Ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na est-ce que e ye tournée kɛ walima i ye contrat sɔrɔ ka bɔ. Bon n tun bɛna contrat sɔrɔ nka coronavirus ko y'a tiɲɛ coronavirus ko y'a tiɲɛ donc n bɛ yɔrɔ min na komi bi n ma contrat sɔrɔ fɔlɔ n ye clipw kɛ ka son caman bɔ mɔgɔw ye n dɛmɛ mais n ma contrat sɔrɔ franchement n ma contrat sɔrɔ voilà donc ni ye diɲɛ baara o baara la n'i ye dɛmɛ ɲini mɔgɔ o mɔgɔ fɛ u bɛ se ka dɛmɛ lase n ma o walima n yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ lase o tigilamɔgɔ ma o je suis disponible. D'accord. Je suis disponible. I ko k'i mago bɛ dɛmɛ la donc dɛmɛ sugu jumɛn parce que wariko b'o la minɛnko b'o la. oui bon n'i y'a mɛn ko dɛmɛ hadamaden bɛ dɛmɛ ni dɛmɛfa sugu minnu ye i ka baara kɔnɔna la i bɛ kuma n'olu ye. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne mago bɛ fɛn minnu na ne mago bɛ manager la manager tɛ n bolo en même temps n bɛ baara kɛ n kelen de la n bɛ baara kɛ n kelen ni min tun bɛ baara kɛ ale bɛ Paris bon a fana bɛ ka a seko kɛ donc a ye ni mɔgɔ dɔw bila en contact olu tɔgɔ ko Wahit c'est une boîte d'enregistrement des sons des publicités tout bon olu ye baara taabolo ye quoi bon n mago bɛ dɛmɛ minnu na studio ko b'o la wariko b'o la fɛn caman quoi parce que ɲamakalaw ka ko tɛ ban donc n bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ ni maa min fana mago bɛ na dɛmɛ la n bɛ yan nɔ je suis disponible pour tout le monde fantan faama denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ voilà voilà. Jaabi diyara n ye. oui. I ko ko i ma contrat sɔrɔ coronavirus tun bɛ yen oui. mais yala komi covid fana tun bɛ yen o tiɲɛ i ka o yɔrɔ ye tiɲɛ projet tun b'i la. oui. I ka projet dɔw bɛ en attente. oui bon projet bɛ en attente n bɛ ka baara dɔ kɛ même avec Luka Prod Luka Production n'ale bɛ ka baara dɔw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka clip dɔ ni son dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'olu baaraw la n yɛrɛ ka clip tema dɔw bilala hala ma mɛn donc ni Jeli Baba Sisɔgɔ mɔden u b'a wele ko Baba a fa tɔgɔ Solomani Sisɔgɔ ale ye n ka ŋɔnifɔla ye donc n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon en même temps a bɛ n ka bitiw dilan n bɛ son caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jatigi fasa bɛ yen an bɛ jatigi fasa da ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka jelimuso fana bɛ yen Kasemadi mɔden Orokɛnbɔ Kuyate a ye n dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ ka encourager toujours ni mago b'a yɛrɛ la su ni tile walahi a jɔlen don ɲɛ yɛrɛ de n b'a fo dantɛ foli min na ani jeliya ani jeli hɔrɔnya walahi Hawa Kasemadi de jeliya bagari ma dɛ jeliya bagari ma i b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn i ye sugu min ye hadamaden n'i t'i yɛrɛ sugu dɔn dɔrɔn i bɛ fili yɛrɛ ma jelimuso min ma fili a yɛrɛ ma kumabali awɔ ale man tunnen don de a tɛ kɛlɛ fɛ n'i y'a mɛn k'an ka koba kɛ fadenko la a jɔlen don n ye n'i y'a wuli su a jɔlen don n ye n'i y'a wuli tile a jɔlen don n ye yara bɛɛ la k'i hamina k'o nɔgɔya Kuyate Kongo balo bantamba ɲani no kamba siga fale ma jigi so cɛ duma ni kalanin jɔ tangala bangale subaye nan min tɛ ani na min jɔ kala jelimuso flasitigi denmisɛnnin fitini k'a daminɛ kunungo kana bila bi la i jɔlen no funɛkɛ min ye taya ani tigiya la ne de don o tuma na n b'i fo dantɛ foli min na ala k'i hamina k'o nɔgɔya Kuyate jeune griot oui
i damagara i ka o projet la i bɔra ka clip dɔ fɛnɛ fɔ oui i ni jɔn ye o featuring kɛ ni mɔgɔ min ye o featuring kɛ o ye n yɛrɛ baden teri ye ni kuma diyara n da n faya bɛ s'a ma o ye jeli Basumani Ba ka lagare ye Bayini Sora donc ni titre ye jumɛn ye donc ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger bon ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger a bɛ taa ne yɛrɛ ka page sanfɛ sur YouTube vous allez taper Ibaka Jeune Griot officiel n'a y'o taper dɔrɔn a bɛ n ka page ye quoi donc n'a donna n ka page kɔnɔ dɔrɔn a b'a sɛbɛn ne Jeune Griot featuring Bayini Sora donc le titre du son c'est Bimɔgɔya Bimɔgɔya kuma ka ca Bimɔgɔya kuma ka ca a teri sira a balima sira a furu sira kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a ni mɔgɔ ɲɛfɛ sira parce que dɔ b'a fɔ min fɛ a kuma ka ca hali jamana in yɛrɛ kɔnɔ ça va pas trop ça ne va pas trop bon o bɛɛ ye an ka hakili to ɲɔgɔn na de ye ka sigi ka kuma ni sigi ka kuma ma fɔ o fɔ dilan kɛlɛ to dilan ko ban première guerre mondiale kɛra ka ban kɛlɛ ma ban deuxième guerre mondiale kɛra bombe atomique cira kɛlɛ ma ban armée fasugu bɛɛ a bɛɛ cira kɛlɛ ma ban mais don min na denkɛ ɲɛnamaw sigira ka kuma tabali sanfɛ kɛlɛ banna donc kuma de ye fɛn bɛɛ ye kuma de bɛ dugu ci kuma de bɛ diɲɛ ci kuma de bɛ diɲɛ dilan kuma de bɛ diɲɛ jɔ an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen hali ni président tɛ Mali kunna an ka armée minnu bɛ yen n b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen a ye hakilina ɲuman ɲini ni min ye min kɛ ko ma ɲa a y'o sigi ka kuma a ye to ka sigi ka kuma Mali ko problème a tɛ fɔ ka ban mais ni kuma kɛra kuma kelen kelen min na wallahi ka daminɛ assemblée ka yɛlɛ fo Kuluba président minnu bɛ yen ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an y'a ɲini aw fɛ a ko to ka sigi ka kuma kɛlɛ tɛ foyi de dilan kɛlɛ tɛ foyi de dilan mankan tɛ foyi dilan mankan tɛ Mali jɔ mankan tɛ Mali jɔ sigikafɔ de bɛ Mali jɔ mankan tɛ Mali jɔ dɛ sigikafɔ de bɛ Mali jɔ o tuma na an hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ hakɛto bɛ nin kan Salila Mamadu Jeune Griot oui i ka don funɛya kɔnɔ yala i bɔra i ye jumɛn de bila ka don funɛya kɔnɔ bon n ye min bila ka don funɛya kɔnɔ n ye école de bila ka don funɛya kɔnɔ e ye école bila k'i to niveau jumɛn na n ye école bila ka n to bac la j'ai fait 4 ans au bac wow donc n'i kɛra duden cɛman fɔlɔ ye ɲɛ b'a la bɔfan tɛ ka sɔrɔ école ko la i tɛ école sugu i t'a ɲɔngiri i ka ko wɛrɛ ɲɛɲini donc siw dun bɛɛ ka taa bon c'est mon père qui m'a demandé un jour a ye n wele ka na ko n den i sigi mɔgɔ b'i la fa ɲɛnama bɛɛ b'a den ɲuman bɛɛ bilasira ten de a ko n den n'a sɔrɔ école ko in t'i ɲɛnabɔ sira wɛrɛ bɔ sira wɛrɛ ɲini ka sira wɛrɛ ta ne ko a ma n ko min ka di ne ye o ye n fa siya ye ne fa a ye funɛya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la ne woloba a ye funɛya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la alhamdulillah rabbil alamin je veux battre le record de mon père et de ma maman ensemble o ye n ka rêve ye quoi voilà mais yala au tout début e tun bɛ maloya n'a ye oui si cɛ bɔrɔ ɲamakalaya ka t'i jɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛma a kuma ka ca ma nɔgɔ dɛ k'i si jɔ bɛɛ ɲɛma ka kuma a hɔrɔn yɛrɛ caman dabali bɛ ban an na parce que baara ɲɔgɔn tɛ mais i ma maloya ni siya kɔni non n ma maloya ni siya ye n ma maloya ni siya ye bi bi in na yɛrɛ n bɛ ka kɛlɛ de kɛ n siya ka yɛlɛ sanfɛ i siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ a kɛra cogo di n siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ o kɛra n yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ ka denkuli senfɛ yɔrɔnin na n bɛ n ba barika da ka n ba fo ka n fa fo n ba fila bɛɛ Jɛnɛbu Ture n b'a fo dan tɛ foli min na denba ɲuman Siseba denba ɲuman wali den bɛ balo i ta fɛ Madamu Kone Madamu Alu Kone n bɛ Amina Jara fo Jara Sankaranka ne ko ni Balangule mɔden fa fagala ani ba fagala falen ma lulu Mandenka Jigi Jara Jigiba Jara Sango Jara ani Woyita Jara cɛman bɛ Koloba Kari musoman bɛ Dɛbakɔrɔ sunsun ba ɲuman jigi ɲuman garizɛgɛ batigi Jara Sankaranka ninnu de kɛra ne fɛ kojugu kan k'u wolowoloden ye kan ko kan jɛ kan bila ɲɔgɔnnaw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Alu Kɔnɛ fo
Sangara Mamia Kone, Sangara Moriba Kone, ala ki balo an ɲɛ fa. Ala kana foyi k'i la ya Rabbi ya ma Allah lesi. D'accord. Ko ni ce u yɛrɛ ye. E ka o prestation fɔlɔ kɔnɔna na, a ma nɔgɔya yɔrɔ? Ah, prestation fɔlɔ kɔnɔna la, don a ma nɔgɔya franchement. Parce que à dos, j'avais commencé le premier jour. Nga ɲamakala yɛrɛ daminɛ a kɛra o don ne dɔgɔkɛ dɔ ka denkundi senfɛ u ye dantigɛli dɔ de di yan ko n ka a passer quoi. A don franchement j'étais effrayé. Dusukun bɛ ka pan ni n ko n bɛ kuma fɔ n bɛ sigi tellement que n bɛ siran n ja bɛ tigɛ ɲɛ bɛ bɔ a fara kɔnɔ n t'a dɔn n bɛna min fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na mais au fil et à mesure a don franchement yanni n ka kuma n'i ye dɔɔnin fɔ n bɛ n jɔ n'i ye dɔɔnin fɔ n bɛ n jɔ hakili sigi ma bon kuma tɛ taa foyi kɔ ni hakili sigi tɛ donc a don a ma nɔgɔya n ma dɛ a bɛ n'a fɔ i ye kulu de yira n na ka n ka sabara fila minɛ na ko n ka yɛlɛ sanfɛ a ma nɔgɔya dɛ a don kɔni tiɲɛ yɛrɛ la wasiji sugu bɔra don a kuma cayara han ko ni ma taa i ka samara sen fila ah ma taa ka samara sen fila to nka n tun bɛna taa ka n ka bolokɛ tɔ dɛ non ma n tɛ n ka don salon kɔnɔ mais n y'a kun ni cɛya ye quoi yala i ka jansa fɔlɔ kɛra o denkundi de kɛnɛ kan walima i ka jansa fɔlɔ kɛra i ka prestation wɛrɛ de la oui n ka jansa fɔlɔ kɛra o denkundi kɛnɛ kan pour m'encourager parce que ni i fa si y'a ta fa b'i dege ba b'i dege kɔrɔ b'i dege dɔgɔninw b'i dege donc mɔgɔ minnu fana ka ɲamakalaya bolofara ka di ye i bɛ taa olu fana b'i dɛmɛ ni i yɛrɛ kan ka wuli cogo min na ye donc fɛn bɛɛ dɔɔnin dɔɔnin de ye fɛn bɛɛ dɔɔnin dɔɔnin de ye tiɲɛ yɛrɛ la baara o baara a bɛ mɔgɔ sɛgɛn sorte ni mɔgɔ min fana bɛ ko ɲɛɲini na i b'i hakili to jumɛn na i b'i hakili to i karamɔgɔw la maa karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ komi i wolofa i woloba ala yɛrɛ ko ten maa min b'i kalan alikuranɛ la o maa min b'i kalan i fasiya la o maa min b'i kalan i ka baara kɔnɔna na o a kɛra fɛn o fɛn ye i k'a kɛ togona sugu bɛɛ la i k'o minɛ i b'a fɔ komi i wolofa ni woloba fɔlɔ fɔlɔ la karamɔgɔ a ka kalanden a tun bɛ karamɔgɔ ka fini ko a tun b'a muso ka fini ko a tun bɛ dumuni tobi k'a da karamɔgɔ muso ma ka tila ka dumuni tobi k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma mun kama barika ɲini donc an ka karamɔgɔw barika ɲini an ka bangebagaw barika ɲini dugawuden i bɛ sɛgɛn i tɛ malo d'accord i ka o jaabi kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo ka se dɔnkilidala denmisɛnninw yɔrɔ bi ani kuma la bon ɲamakalaya kɔnɔ ani dɔnkilida kɔnɔ ani artisiya kɔnɔ ladilikan kelen min bɛ ne bolo bi an kana nata kojugu an kana nata kojugu ni i natara wari la i bɛ ka wari min ɲini n'i ma sɔrɔ i bɛ malo an ka ɲinini kɛ an ka ɲinini kɛ minnu ta ye manabɔ ye n'o ye ka mana da fasiya kama a ye manako ɲɛɲini kalandenya kɔnɔ a ye n ka ɲinini kɛ i bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ ɲinini kɛ recherche a ɲini i k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a dɔn baara bɛ nɔgɔya i ma n'i y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i sɔsɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i yɛrɛ bɛ keguya i ka baara kɔnɔna la n'i y'a ɲini k'a dɔn i kan ka taa bolofara min fɛ i ka sira kɔnɔ i ka baara kɔnɔ ani i yɛrɛ ka hadamadenya taabolo kɔnɔ ani i yɛrɛ ka dutigi hokumu kɔnɔna la i bɛ faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ m'i kalan donc ala yɛrɛ ko ten fani ba saba de don maa fani ba ye saba de a fɔlɔ 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 o y'i fa ye a filanan o y'i ba ye a sabanan o y'i karamɔgɔ ye maa karamɔgɔ de b'i kunnafoni diɲɛ na k'i kunnafoni alikiyama o tuma na ko kalanden de kan ka nin bɛɛ barika ɲini i fa ni ba kɔfɛ i ta kɔfɛ cɛ k'i karamɔgɔ barika ɲini voilà yɛrɛdɔn bɛ nin tɔ bɛɛ dafa yɛrɛdɔn ye jumɛn ye yɛrɛdɔn o ye ka si yɛrɛ la ye ni hadamaden seri yɛrɛ la n fa ma nin kɛ n ba ma nin kɛ n yɛrɛ man ka kɛ ka siran ka gasi ka to ni maa min sera ka to kɔni dɔn i bɛ lafiya kojugu donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na kalandenw ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'u karamɔgɔw bonya
ladilikan fɛn min bɛ n bolo dɔnkilidalaw ye a ye dɔnkili ɲini a k'a dɔn a y'a essayer an ka segin kununko ma manamanakan dɔnkilida la a b'an ka ɲamakalaw barika ban a b'an ka artistes barika ban danbe bɛɛ tununa an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an kan ka jɔya ayi an kan ka continuer ayi hali ka segin kɔ yɛrɛ fana b'a la segin kɔ yɛrɛ fana baara ye an bɛ fɛ ka kɛ tubabu ye an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye hey an ka sira kelen bɔ ni se kelen sira bɔ se ka di donc an bɛ sanfɛ an tɛ duguma bi maliyɛnw an t'a dɔn donc il faut que an ka segin an kɔ Da Jara satɔ ye nin kuma in fɔ a ko cogo di ne ka Segu ne ka ɲamakalaw ne danbe ne ni danbe bɛna fama ne ni ka ɲamakalaw bɛna fama ne ni ka Segu bɛna fama ne ni ka Sekɔrɔ bɛna fama ne ni ka Sebugu bɛna fama ne ni ka Sekura bɛna fama o kuma na ne Da Jara tora bi a bɛ k'o kuma fɔ ɲɛji bɛ ka jigin a ɲɛ b'a yɛrɛ satɔ la donc o kuma na Mali a bɛ lomo lanba Mali tɛ ci ala ni seko ba minnu dalen bɛ an ka dugukolo in jukɔrɔ a n'an ka karamɔgɔba minnu bɛ yen walahi i b'a mɛn ko kɛlɛ wulila ni jamana in na mais kɛlɛ tɛ wuli Mali kɔnɔ fiyewu mun de b'a kɛ barikaba de bɛ jamana in na o tuma na an ka continuer an ka barika ɲini an ka continuer an ka recherches kɛ an kana taa recherche kɛ jamana si la ni Mali tɛ an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini kɔ kan kɔkana mɔgɔw de bɛ ka na fɛn bɛɛ ɲini an fɛ yan a bɛɛ de b'an fɛ yan o tuma na an ka recherche kɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn dɔn o tuma na kuma min bɛ ne fɛ ka nin fɔ Mali artiste denw ye ani maliyɛn denw ye maakɔrɔba denmisɛnnin o ye nin yɔrɔ in ye hakɛto bɛ nin kan salamu jaabi diyara ok jeune Guiro oui e b'a ka funɛkɛ oui muso joli de bɛ wolo bon muso kelen de bɛ n bolo ne dun tun y'a mɛn ko naani de don naani ala a bɛna problème caya nka n y'a ɲini ala bolo ala ka nɔgɔya n'an baden silamɛ bɛɛ ye ala k'i yɛrɛ kɛ dɔgɔ naani na ye ani dɔgɔ fɔlɔ ye ani dɔgɔ sabanan ye ne to min na petu yala den b'i bolo den tɛ n bolo an bɛ dugawu ɲini an bɛ dugawu kɛ d'accord ala ka den ko ami kan jumɛn b'i bolo ka se an filɛli jama ma kɛrɛnkɛrɛnyala dɔnkilidala denmisɛnninw ani i fanu bon n ka fanu ni bilasirali b'i bolo ka fɔ ne ka fani ye bɛɛ de ye ne ka fani ye bɛɛ ye bɛɛ ta ye ne ye mɔgɔ kelen ne ta tɛ ne ye bɛɛ ta ye ne ye fo mɔgɔ kelen o ye dangaden ye dangaden fa teri ta teri ye dangaden ba teri ta teri ye dangaden kɔrɔ teri ta teri ye dangaden kan ka sira min bɔ a t'a dɔn dangaden tɛ malo a fa ma jango a fa teri dangaden ta tɛ ne ye dangaden ye jumɛn ye ala ko n bɛ ɲafa diɲɛ maa bɛɛ ma i ye kojugu kɛ o i ye jɛnɛya kɛ o i ye siralankolon ta o i ye ne alakota o alakota kɛ ne bɛ yafa i ma a bɛɛ la nka n tɛ yafa dangaden ma an lajɛbagaw n bɛ min f'u ye ala k'u kisi dangadenya ma n'a fɔra ko ka ɲinini kɛ ɲinini bolofara ka ca nka ɲinini min ɲɔgɔn tɛ ɲinini bɛɛ la o ye ala ɲini ye n bɛ segin a kan tuguni ala ɲini ɲɔgɔn tɛ ni maa ye ala ɲini dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye donc an tɛ ala ɲini ala yɛrɛ kama parce que ala tilala quoi an bɛ ala ɲini an yɛrɛ de kama o n'an ka jɔyɔrɔ kama o ni ala bɛ se ka ko barika cogo min na donc ni e yɛrɛ ala ɲini fara i ka baara in kan sisan a bɛ ɲɛnabɔ inchallah donc an bɛ dugawu kɛ ala ka an kɛ dugawuden ye ala kana kɛ dangaden ye ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ bɔ baro la ni ma n kɔrɔmuso ni n ba fo n'o ye Basa Tunkara ani Ramatu Keyita madamu Konate n ka foli b'u bɛɛ ye minnu bɛ k'an lajɛ kɔ kan n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn n ka foli bɛ bɛɛ ye jatigi cɛman musoman kɛrɛnkɛrɛnnenya ma télévision média Models TV a n'a baarakɛ bolo bɛɛ Abdulahi Mayiga n b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ale de ta ye Models TV ye an bɛ dugawu kɛ télévision ala k'a nɔgɔya a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Salo yɛrɛ ye n ka foli bɛ ne yɛrɛ ka Sika Hama Sikasi Hama Dawuda Hama jatigi min kɛra sababu ɲuman ye n ka se ka yan sɔrɔ denmisɛnnin cini a si ma taa yɔrɔ jan Nasoro Mayiga
n ka foli b'a n'a ba ye a n'a balimaw a n'a sinjiw a n'a faw bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ nin kan Sarla Mamadu. D'accord. An yɛrɛ fɛnɛ ka foli bɛ i yɔrɔ i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu. Wallahi merci beaucoup. D'accord. Ok. An ka émission bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la bi aw garisɛgɛ kɛra min ye Burama Kamara dit le jeune griot a ka jaabiw ni an ye ɲininkali minnu kɛ a yɔrɔ aw garisɛgɛ kɛra min ye o de tun ye nin ye. A k'an bɛn wagati wɛrɛ ni plateau kelen sanfɛ même heure même chaîne. Restez connectés surtout, partagez, likez. Et surtout likez. Bye bye. Tim Gladia beka likez. Aywa, Tim Gladia Claudine. Akato beninga Sarla Mamadu. Modeste.